أعزائي المشاهدين ومتتبعين من التلاميذ والأولياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتسلم تسليما كثيرا. اليوم إن شاء الله راح نبداو بما أن الاختبارات على الأبواب، راح نبداو في التحضير للاختبار إن شاء الله. نبداو بأول اختبار للفصل الثاني. إذن على بركة الله نبداو بالنص. Les pompiers. Les pompiers sont des hommes et des femmes jeunes. يعني رجال الإطفاء هما رجال ونساء، يعني شباب. Très sportifs. رياضيين. Ils s'entraînent à l'escalade. يتدربوا على التسلق. Ils s'habituent à la fumée. يتعودوا على الدخان. Ils sont rapides. هما يعني ما همش نقولوا متكاسلين، ولكن ils sont rapides. Les pompiers n'éteignent pas seulement les feux. رجال المطافئ ماشي الإطفاء ماشي غير للنيران، إلا لإطفاء النيران. Ils viennent au secours des personnes et des animaux victimes d'une inondation. يعني ثاني نلقاهم يجوا لإنقاذ الأشخاص والحيوانات ضحايا الفيضانات. Ils plongent pour sauver des gens qui se noient. كذلك نلقاهم في الشواطئ يجوا يروحوا ينقذوا الناس ولا الأشخاص اللي غرقوا. Ils ont des chiens dressés. عندهم كلاب مدربة qui retrouvent les victimes sous les décombres. اللي يلقوا هما اللي يحوسوا على الضحايا تحت الأنقاض يوم الزلزال. Les pompiers sont toujours là où il y a du danger. دائما رجال الحماية المدنية نجدهم في الوقت اللي في الأماكن اللي فيها الخطر. prêt à venir en aide. يعني دائما واجدين باش يجوا للمساعدة. donc نعاود. les pompiers sont des hommes et des femmes jeunes, très sportifs. Ils s'entraînent à l'escalade. Ils s'habituent à la fumée. Ils sont rapides. Les pompiers n'éteignent pas seulement les feux. Ils viennent au secours des personnes et des animaux victimes d'une inondation. Ils plongent pour sauver les gens qui se noient. Ils ont des chiens dressés qui retrouvent les victimes sous les décombres. Les pompiers sont toujours là où il y a du danger, prêts à venir en aide. Donc, نحاول باش نكبر بإذن الله. voilà باش تبان لكم أحسن. donc نبداو بالأسئلة. la compréhension de l'écrit. La première question: de quel métier parle-t-on dans ce texte? علاش رانا نتكلموا واش من مهنة نتكلموا عليها في هذا النص. 2. cite une qualité de ces personnes. أعطينا يعني صفة مميزة لهذا الناس. 3. relève 3 mots du thème pompier. ça veut dire le champ lexical. تعطيني 3 تاع الكلمات اللي عندها علاقة بالموضوع الرجال الحماية المدنية. 4. relève du texte un complément du but. un complément de but. درناهم les compléments de but. 5. remet les verbes au futur simple. puisque درنا le futur simple, donc رايحين اليوم نخدموا le futur simple. les pompiers sont rapides et plongent pour sauver les victimes. Pour la production écrite, la production écrite, écrit au féminin. Le berger est gardien du troupeau. Là, est du troupeau. Est. Production écrite. Rédige en quelques lignes un texte pour dire ton métier de l'avenir et pourquoi ce choix. رايح تتكلم لنا في بعض السطور ما هي المهنة اللي رايح تحب تكون يعني تخيرها في المستقبل، وتقولنا لماذا. donc pourquoi ce choix. لماذا هذا الاختيار. emploie les verbes au futur simple. emploie des compléments de but et aide-toi de la boîte à outils. هنا أنايا أعطيتكم عدة يعني اختيارات. عندنا les verbes être, avoir, choisir, aider, sauver, aimer, défendre, soigner et faire. Le chirurgien, le médecin, le pompier, le soldat,
le joueur, l'infirmier, le vétérinaire, l'avocat. noble, rentable, formidable, agréable, génial. دونك هادو ماشي لازم تدو كاع هاد الكلمات. كل واحد عنده اختيار يختار مهنة المستقبل. انا اليوم رايحه نديكم مهنة واحدة، ولكن نتوما كل واحد يختار على حسب الرغبة نتاعه. دونك نبداو ان شاء الله. دونك نعاود نولي للنص نشوفوا النص. دونك voici le texte. هنا اول سؤال راه يقولنا de quel métier parle-t-on dans ce texte. علاش رانا نهضروا؟ regardez, les pompiers sont des hommes et des femmes jeunes très sportifs. donc نتكلموا على les pompiers. donc la première question, donc نعطيكم les réponses. donc أول réponse, première réponse, compréhension de l'écrit. donc le texte parle du métier de pompier. Le texte parle du métier de pompier. سؤال تاني. سؤال تاني, cite une qualité de ces personnes. Les qualités من نجبدوهم. نشوفوا هاد les qualités. alors les pompiers sont des hommes et des femmes jeunes, très sportifs. donc première qualité, jeune. Deuxième qualité, très sportif et rapide. donc نعطيكم la réponse. رايحه نخليكم ان شاء الله باذن الله رابط في صندوق الوصف باش تبغوا تنسخوا le sujet تلقوه. donc voilà les qualités des pompiers. les qualités des pompiers sont شنو هما les qualités؟ عندنا jeune, sportif et rapide. donc jeune, sportif, rapide. نتوما ماشي شرط ديرهم الثلاثه، عندك وحده راه عندك النقطه تاعك. اذا il suffit dire une seule qualité. نروحوا ل 3. 3 عطاونا قلنا le champ lexical. relève 3 mots du thème pompier. le champ lexical كي نتكلم على لو بومبيي كاين بزاف كلمات اللي يفكروني بهذا لو تيم. دونك راح نعطيكم كاع لي qu'est-ce qu'on peut. alors voilà le champ lexical de pompier. donc عندنا l'escalade, عندنا la fumée, عندنا les feux, عندنا les secours, عندنا sauver, عندنا les victimes, عندنا l'inondation, les décombres, un danger, l'aide. voilà. donc هذا بالنسبة لكم. donc l'escalade, la fumée, les feux, les secours, sauver, les victimes, l'inondation, les décombres, un danger, l'aide. هادو كاع يروحوا le thème pompier. pour le complément de but نجبدوه من النص. complément de but شنو قلنا؟ تعلمنا بلي on pose la question pourquoi. لماذا؟ complément العلة pourquoi. donc ولازم يكون فيه la préposition pour. وقلنا pour après la préposition pour le verbe se met à l'infinitif. donc رايحين نحوسوا هنا على un complément de but. les pompiers sont des hommes et des femmes jeunes très sportifs. ils s'entraînent à l'escalade, ils s'habituent à la fumée. مكاش, ils sont rapides. مكاش, les pompiers n'éteignent pas seulement les feux, ils viennent au secours des personnes et des animaux victimes d'une inondation. مكاش, ils plongent pour sauver les gens qui se noient. donc ils plongent pourquoi pour sauver les gens qui se noient. est-ce qu'il y a un autre? ils ont des chiens dressés qui retrouvent les victimes sous les décombres. non, les pompiers sont toujours là où il y a du danger, prêts à venir en aide. donc le seul complément de but هو هذا. ils plongent pour sauver les gens qui se noient. donc هذا هو déjà كتبته لكم. donc voilà, voici un complément pour sauver des gens qui se noient. pour le futur simple, pour la conjugaison, on vous a demandé ولا قلت لكم روحوا رجعوا لي هادو يعني رايحين on va remettre ces verbes au futur simple. on va remettre les deux verbes au futur simple. donc رايحين نديروهم مع بعض.
Sont, c'est le verbe être. Sont, c'est le verbe être. Les pompiers seront. Ah, là, le verbe sont, il seront. Rapide, ils plongeront. Plongeront. Plonge, c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est elle. Je remets. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur simple, qu'est-ce que je mets? J'ajoute à son infinitif. Plonger, ou zidna ONT. Pourquoi? Parce que nous avons il avec S. Donc, les pompiers seront rapides, ils plongeront pour sauver les victimes. قاتلنا آخر تمرين في la compréhension de l'écrit اللي هو le féminin. Écrit au féminin, le berger est gardien du troupeau. رايح نردو la bergère. عاودو نولو. Donc, la bergère, 6. La bergère. Donc, هنا شدرت نزيد ال E هنا نزيد لها l'accent grave. ونزيد ال E. La bergère et هنا مازال ما كملناش. La gardienne. La gardienne. Je double la consonne et j'ajoute E. Donc, la bergère est la gardienne du troupeau. Donc, هنايا نزيد l'accent grave le E القديم ونزيد un E parce que nous avons le féminin. Et la gardienne. Je double la consonne et j'ajoute E du troupeau. يبقى لنا la production écrite. أنا فضلت هذه المرة ندير لكم على le médecin. mais إلا كان حبيتوني نزيد لكم الوضعيات الإدماجية على مهن أخرى خلوا لي في تعليق. رايحة ندير لكم ان بوست وفي ذاك البوست قولوا لي يا هل ترى بغي ندير لكم أكثر على لي ميتيي ولا ندير لكم على لو بروجي 3 باسكو سا يبدينا لو بروجي 3 على بركة الله. وشوفوا الحاجه اللي راها يعني ولادكم وين راهم حابسين باش نساعدهم. دونك نبداو. quand je serai grand. alors البنت تقول grande والولد يقول grand. quand je serai grand ou la grande. alors je choisirai le métier de médecin. je choisirai le métier de médecin pour soigner les malades. pour soigner les malades. pour faire des opérations et pour participer au secours pendant une catastrophe naturelle. Alors, on كملوا. Quel métier noble. Donc, هذه بزاف عليكم. قلت لكم دائما من فضلكم ما تكتروش باش ما تخرجوش على الموضوع. حنا نديرو quand je serai grande, je choisirai parce que علاه درنا غير le verbe être et avoir plus les verbes du premier et deuxième groupe au futur simple. Je choisirai le médecin de médecin. Pourquoi? Attendez, des compléments de but pour soigner les malades, pour faire des opérations et pour participer au secours pendant une catastrophe naturelle. Quel métier noble. هذا يكفيكم وهذا رائع. هذا إلا كانت راك تقدر يعني بنتي ولا ولدي راكم تقدروا تعبروا بهذه الطريقة ما شاء الله عليكم. ما تخافوش على يعني ما تخافوش على روحكم إن شاء الله في المتوسط وفي الثانوي. نقول لكم نتلاقوا في فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.